multi-storey building in that part of the province. At least 6 have come down. We also know that people on the Greek island of Samos fled their homes when they heard the earthquake happening, and they reported rock falls on those islands. The quake was centred around 16 kilometres down, which is about 10 miles, registered 6.6 preliminary magnitude. There is obviously real concern about the fact that a lot of these areas around there, Greek islands, and also parts of Western Turkey, quite rural, so we don't know quite how bad it has been yet. No reports of any injuries as yet, but you can see that people on that building clearly frantically searching. One would assume that they are searching for people who may be trapped inside that rubble. So the latest that we are getting is that this strong earthquake has hit parts of Turkey and Greece, destroyed at least 6 buildings in Turkey's western Izmir province, where we're trying to get what contacts we can in that part of the world to bring us the very latest. But you can see that despite the fact that some buildings have collapsed there, other buildings appear to be absolutely unscathed by what has happened, even though it was a 6.6 magnitude quake centred in the Aegean Sea. We'll bring you more on that and more. Yıkıldı. An itibariyle İzmir Borno Özkanlar'da karşı apartmanımız yıkıldı. Abi canlı yayını alma ya. Canlı yayını alma hiç kimse ya. Allah kahretsin. Bir sessiz olun da adamlar bir bağırsın. Bir sessiz olun ya. Bakın bir sessiz olun da içeriden ses duyalım. Sessiz olun da içeriden bir ses duyulsun ya. Bir sessiz olun ya. Sessiz olun. Tamam bir sakin ol. Tamam Devran, ben de polisim. Bu bizim karşıya, ben burada oturuyorum. Yıkıldı. Arkadaşları sessiz hale getirelim de seslerini duyalım yani. İçinde kalan varsa yardım etmeye çalış. Ya of. Herkes kamera yapıyor ya. Bağırmayın. Ses duyalım. Nasıl ya? Kapatıyorum. Of, Allah kahretmesin. Ay, dışarıda bir sürü yer yapıldı. Allah apartman gitti. Allah. Apartman gitti ya. Çıkın ya, çıkın. Eğer gidiyor. Böyle bir şey olamaz. Gidiyor tekrar.